Swastiastu, neng mampu yang lanturang membahas tentang praktis tentang Kiai Agung Pasha Gegel, sani istri ring Gegel, putra yang nomor 5, sani muastri Gusti Pasha Gegel ring Budage, ring desi Budage. Nah, kemudian desi Budage puniki kemudian berubah menjadi Banjar. Nah, mungkin Gusti Pasha Gegel sani ring Budage puniki menang ring ring Banjar Budage desa Pekandalan ini. Terus nih Pasha Gegel ring Budage puniki ada yang menyebut jati dirinya dengan Pasha Gegel Budage atau Pasha Gegel saja ini. Mungkin Pasha Gegel ring Banjar Budage desa Pekandalan puniki memetuang pertisentana Pasha Gegel ring Banjar Kemoning desa Galiran daerah Klungkung puniki nggih. Neng niki sampun sane bapak sampun ceritanya niki pindah ke desa Songan, Dumun niki sebenarnya Pasha Gegel sane ring Banjar Kemoning puniki desa Galiran daerah Klungkung puniki mendapat tugas dari Sri Semari Kepakisan utawi dalam Ketut Melusir puniki pada masa kerajaan beliau ini ditugaskan untuk memata-matai Pasha Gegel yang ada di Songan, sebab dia khawatirkan Pasha Gegel Songan puniki membentuk suatu kekuatan yang bisa membahayakan kerajaan Gegel. Si Semari Kepakisan kemudian diutuslah ini untuk memata-matai. Soalnya niki saking satu kawita cuman cari kene menyamuk walon dan begitu sampai di sana menyerahkan diri puniki. Dan dosnya bergabung lah dosnya sarang Pasha Gegel Songan kan kita mungkin dosnya bergabung lah dosnya sarang Pasha Gegel Songan puniki dan dari ke sampai turun temurun satu pemerajan sama sarang Pasha Gegel Songan. Dosnya wenten puniki dari Pasha ring Banjar Kemoning desa Galiran puniki daerah Klungkung puniki sami sampun pindah ke desa Songan puniki Pasha Gegel Songan wenten dipercaya pertisentanane puniki dados kepala desa ring desa Batur nih. Ring desa Batur dados nih dados bandisi rike nggih bandisi Batur. Bapak nanti akan ceritakan ke mungkin Bapak lanturang dumun Pasha Kemoning puniki nggih. Pas desa Galiran daerah Klungkung puniki lalu lebih dikenal dengan sebutan Pasha Gegel Kemoning nih. Lalu Pasha Kemoning saja. Selantur nih Pasha Kemoning niki ngemetuang pertisentana Pasha Kemoning di desa Takmung daerah Klungkung. Pasha Gegel ring Banjar Sengguhan desa Gianyar. Daerah Gianyar puniki nih. Pasha Kemoning ring Banjar Kemoning desa Songan puniki nih daerah Bangli. Daerah Bangli ke sana bergabung. Pasha Gegel ring Banjar Lebah Cepik desa Tojang. Pasha Gegel ring Banjar desa Selat daerah Klungkung. Pasha Gegel di Banjar Bangbang desa Redang daerah Karangasem. Pasha Gegel di Banjar Pusah desa Sading daerah Badung. Pasha Gegel di Banjar Tengah desa Nongang daerah Karangasem. Pasha Gegel di Banjar desa Batur daerah Bangli. Pasha Kemoning di desa Bualu. Pasha Kemoning di desa Kedonganan daerah Padung. Lantur Pasha Kemoning ring Banjar Sengguhan desa Gianyar memetuang pertisentana Pasha Gegel ring Banjar Semite desa Suak daerah Gianyar. Pasha Gegel di Banjar Keje Kuh desa Mambal daerah Badung. Pasha Gegel ring Banjar Bali Agung desa Batas daerah Tabanan. Lan Pasha Gegel Kemoning ring desa Ketewel. Pasha Gegel ring desa Ketewel puniki santungga niki wenten histori wenten ceritane puniki ning
spesial niki pasak gegel kemoning ring desi kedewel ini. Nah, dumun wenten pertisentana istri saking pasak gegel kemoning puniki. Sane mawase luh pasak gegel kemoning puniki. Luh pasak gegel kemoning puniki. Niki ngerereh sentanan puniki. Sane nyentana drike padahal niki saking satria dalam puniki sane mawase Gusti made padungan puniki. Nah, Gusti made padungan puniki kan. Niki sane patih nggih Gus Nyohayu puniki sang bapak sampun cerita puniki. Niki orang dana sang kita niki. Jadi niki nyentana niki keluh pasak gegel kemoning puniki. Nah, dadosne dari perti santana saking Gusti made pedungan soalnya sampun nyentana puniki. Niki selanturne dados pasak gegel kemuning dadosne. Jadi memakai diri pasak gegel kemuning. Padahal niki nyatane saking keturunan Arya Kepaksaan, saking keturunan Gusti Nyohayu. Nah, niki antane nih perihalnya pasak gegel kemuning ring desi ketewel puniki. Nah, mungkin Bapak menceritakan pasak gegel kemuning ring Banjar kemuning desa Galiran puniki ning sane sampun ke desa Songan dan satu pemerajan dengan desa Songan puniki wenten diangkat sebagai bandisi sebagai perbekal nih ring desa Batur. Nah, terus nih pasak mawastu pasak bandisi Batur. Lalu niki ngemetuang perti sentane pasak bandisi di Banjar Klor desa Apuan daerah Bangli. Nah, ring desa Apuan puniki diangkat malih perti sentanan puniki menjadi bandesi. Bandesi di Banjar Apuan puniki nih. Secara turun temurun puniki nih perti sentanan ini diangkat nih menjadi perbekal diangkatan diduduki oleh anak cucunya niki secara turun temurun niki. Lantur nih pasak bandesi Batur puniki ngemetuang malih perti sentanan pasak bandesi di Banjar Kembangan desa Tulikuk daerah Gianyar. Pasak bandisir di Banjar Batuming desa Mambal daerah Badung. Lantur nih disebut pasak bandisir Baturning Abah ning atau bandisir Baturning Abah. Lantur nih pasak bandisir di Banjar Klor desa Apuan puniki ngemetuang perti sentane pasak bandisir ring Banjar Bukit Sari desa Sidang daerah Gianyar. Pasak bandisi di Banjar Sale desa Abuan daerah Bangli. Pasak bandisi di Banjar Sengguhan desa Bitre. Pasak bandisi di Banjar Pagesangan desa Sidang lan pasak bandisi di Banjar Sare Sede desa Tampak Siring daerah Gianyar. Selanjutnya pasak bandisi di Banjar Sale desa Abuan memetuang perti sentane pasak bandisi di Banjar Padang desa Petak lan pasak bandisi di Banjar Bonyoh desa Petak daerah Gianyar. Selanjutnya pasak bandisi ring Banjar Sare Sede desa Tampak Siring ngemetuang perti sana pasak bandisi ring Banjar Semite desa Suak daerah Gianyar lan pasak bandisi ring Banjar Bantiran desa Pupuan daerah Tabanan. Lantur bandisi Baturning Abah ring Banjar Baturning desa Mambal ngemetuang perti sentanen pasak bandisi di Banjar Serongge Kemenuh desa Pangkung Karung Keramitan lan pasak bandisi di Banjar Sambean desa Timpak daerah Tabanan. Lantur nih pasak bandisi ring Banjar Serongge Kemenun desa Pangkung Karung Keramitan memetuang perti sentane pasak bandisi di Banjar Sakah desa Sudimare daerah Tabanan. Selanjutnya pasak gel-gel di ring Banjar Baliagung desa Bantas memetuang perti sentane pasak gegel ring Banjar Kaji desa Baturiti daerah Tabanan. Pasak gegel ring Banjar Selat desa Buahan Payangan. Pasak gegel ring Banjar Serongge Klor desa Lebih daerah Gianyar. Pasak gegel ring Banjar Pegongan desa Taman daerah Badung. Pasak gegel ring Banjar Bucu desa Banjar Jawa daerah Buleleng. Pasak gegel di Banjar Kelaci desa Marge daerah Tabanan lan pasak gegel di Banjar
Basang Alas desa Tiste daerah Karangasem. Ya. Antur Pasa Gegel ring Banyar lan desa Selat nama tuang perti sentana Pasa Gegel ring Banyar. Takedan desa Selat daerah Kelungkung. Pasa Gegel di ring Banyar. Karang Baledan desa Suwana Nusa Penida. Pasa Gegel di Banyar Lusuh desa Selat daerah Kelungkung. Pasa Gegel di Banyar Kemude desa Tiste daerah Karangasem. Lan Pasa Gegel di Banyar Penarukan desa Peninjauan daerah Bangli. Nah, selanjutnya Pasa Gegel di Banyar Kemude desa Tiste. Nomor tuang perti sentanu Pasa Gegel ring Banyar Jumenang desa Tumbu daerah Karangasem. Lan Pasa Gegel di Banyar Penarukan desa Peninjauan. Nomor tuang perti sentanu Pasa Gegel ring Banyar Pedahan Kaje desa Tianyar. Pasa Gegel ring Banyar Munti Gunung desa Tianyar. Lan Pasa Gegel di Banyar Pedahan Kelot desa Tianyar daerah Karangasem. Selanjutnya Pasa Gegel dari Banyar Selat desa Buanan Payangan. Metuang perti sentana Pasa Gegel dari Banyar Selat desa Sangen daerah Badung. Lan Pasa Gegel dari Banyar Serungge Kelot desa Lebih. Metuang perti sentana Pasa Gegel dari Banyar desa Samplangan. Lan Pasa Gegel di ring Banyar Medanan Kangin desa Keramas daerah Gianyar. Antur Pasa Gegel di Banyar Pegongan desa Taman. Nomor tuang perti sentana Pasa Gegel ring Banyar Belumbang desa Penarungan daerah Badung. Lan Pasa Gegel di Banyar Poyan desa Luwus daerah Tabanan. Anturne Pasa Gegel di Banyar Bucu desa Banyar Jawa. Nama tuang perti sentana Pasa Gegel di Banyar Batu Agung desa Gerogak daerah Buleleng. Nah, demikianlah dosanya keturunan Gusti Pasa Gegel sane ring Banyar Budage desa Galeran Kelungkung. Buat bercerita Gusti Pasa Gegel sane ring Banyar Pegatepan desa Gegel. Nih, kisah mudah.